Waangalizi watukufu wa Hesufa Television, wanama watukufu njihundao ihomaswani, diaspora ya barake kao kiratu sediensi ya hatu, wanazioni tama ya leo na maulu njihunda oragude ho Egypt, Maroc na Tunisie, uhondai ho Senegal, Chine na nezeti kamili kao ngiho itama ya leo na maulu ya hekumor salakanti ilindawe baliye ya historia himwa na mkumori ragunda iko Cameroon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi watukufu hakawaida simni kanun pango watu usikwa leo yinu ndela politiki jimla inao humasiwani siunji ambabi harumwa imaesha ya himwa na mkumori yole manekao usikwa leo yinu rilaliha imanyasi mumuna ubanu manyasi sambeja ikao ni mwana nabi woi economist ikao haheya hunu Londro sikujeleo sikada sine manyasi mshami ikao ujihundwe hu Marseille ikao hamade elimu monao ngadunji ambabi haruma imahadisi ya tuchukwa leo inu. Ama kabla na hari janji imahadisi tuwaza mwana mamshami rijuwe wajukomoro wajukanga direct na usinawe ili rishinde rinjie haruma imahadisi ya hatu mwana mtukufu. Nama samsulini, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Andani ngamshukurio Mwenyezi Mungu ajalia ya risheleza na mwono no hatara waswili wakati amanda unika au siudunga kawaida mipango ya kihatu ikao yohenda na washirishe mwana mkomori surtu onivu ya kisiasa neze mbwana za mwendeleo usoni za henti
yo shukranku sha shukra ya vili ndo ukaushkwalewe nutihunru ujama ya ukaya ngamjihunru harma plato nzima ndamine mwana masambeja ikaunga mshukurio Mwenyezi Mungu emananga muaminuka ya ngamngohunda zinji haunira mbwendo zinji holiho ne mwanadamu wae ni heli ni mtu wao nao hobora junda bahandu bazima leo harumwe majadiliano yanu ngamshukurio na ube hamuhono wa salamu harumwa wa kumori wadunga wabaha no toridunga baada habaha niwambie ukasalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaykum salam mwanama mtukufu rijiwe na mnikao duarijiwe katilo no kaya chitokaya yoti nyangu hoshida natanganyema wasiliano yatu anzieza distance au ngia ngarishukuri yao wanayasi wa tekniki wajabu wa shida wanatanga sinawe mwana wasambeja husahu rangugo mwanasi mshama mtanikawo hunjuwana pekaye hujuwa tujanja urege babu mrongo ngeri nje harumwe hadisi hatu spalewe Zandani maraba menji mwanama Shamsuddin nando unipa harumwe studio STV jeri hadisi mbabi harumwa zembwana ne ze changement politique zilo kontiju ili rigero sembabi zila point de vue zatu en même temps ngamboshiro marahaba habo wa nitsanganya mbabi da mine mwana maya mshali ikawo bo mibjibi wa halisi au katika wo yeho ni sandongo zinji ikawo ngizo harmony ya hatu côté politique donc amamdo ananda ikawo bo silo andraja mbabi hunura ngo hadi miu ni kwamba pozo matu wa hela politiki yabo sijue heli apangiha ne heli iliyo donc marhaba menja kwa nifa wa l'invite à West Studio ino journaliste babi marhaba mwanama sambeja mwanama mshami ngarinji yao haruma mada muhimu skwale ino kangarinji yao haruma ye siasa jimla shaga duja harumu mvo haho wa hea kiba kabla na jaji harumwe ya kiba mwanama mshami chichohanza urambi mbabi inamne kao dehelu fikirio hela hawa ya he jimla ikunda wa diaspora mwanama mshami hamade heli uonao mwanayasi sambeje kao waimdu analyst waimdu kao economist kao hayahu mudondro andalukaya wakumoro wa mjua unda hazila jitahili kwa ufanya harumwe supa television sharka handarinji haruma omva wahusu ezijirio harumwe diaspora hususan bezahi mwananyasi Mustafa Said Sheikh tkandarinji ya ukayanga hari zinji galdoka ya Mustafa Said Sheikh witi militaire woi sifundi mliko lishawi politicien sa wakati mwingi yeye haruma vote za urais amma mkajombe na ya ihura ngabo okazio chani wananya wampara wamambio kaya ngebidio unjie harumaye okazio yinu ya ushinda urenge fungu haruma upresida wa honze hamadi helizabishi hao no adonoka wakomoro wenji hata wala wangu hera jabe collective ya Marseille uja honda position loko mori garonoka wanada mwenji wahisango ngwaunao kwa chumba hatito jema ikuchora kawa nanda mwanu ngwa haruma hawe kao ketubidi wake niyo katilo niyo mwanama Shamsuddin hahandani ambese le swala muhimu haku mana ngamdo jeshko mori na doka keri urungu wa keri ula haraka na urungu haraka ngamamini ukambese sira humorongo wa dokiri kwa ndungo na nyora ya ushili ya zabari hindi nda humorongo shala swala la mzo hangu Mustafa hausikiti fuzamba abondo ukaya eba yimiti occasion holiho hatsahanzi wakati mwinji wakomori kwa jakiri humnikayo eba yimiti occasion kaleo yani kiwafuvuwa madalinu mimi hosoni mwangu wa mjwamba yimiti occasion hosoni mwangu nga mjwamba yunime ngoni mwazi hawa zero mengoni mwazi deception zero Mustafa ya zihunda harumwa ya maisha haya emana wangu wakahumlatize bahti ya ukayati paroka president harumwa election za timizi nsanu yazi participe ikaukatina wakati mzima enda kandida ya shida hezame mu equation ngamwele ukawandu wakahumlegiza ngoni wandu wakamkale da wanule ware wamrenga wamkaza harumwa uma yani haini wakati yanzende kandida baho wandu wanuheni mdu wakahanuye mjitoa baada ya humdunga holiho wakau amini ukayemru wa politiki
hawana bwana hakamjua zinji hangu duo zinji hakamdundu hazi wa maana maarifa shaho soni mwao wo yele okemro ikajalingana na paruru maezi harumwensi yinu wo humdunga harumaze kote harumaze nsanansa ili wamkadamiza namna boko Mustafa kaja parada kandida hata ashinda ya hunda 20%. Yabo yo alama yo kawangu waweleo kwa jaka utaha Mustafa bahari jenge na kompetansi ngena uoni ngena hikma ngena unduluhazi bali wakauta Mustafa ili wamtimizi holi wa mwanisi kumsheshea ili atiparunda namna ya hoteli ya nti shawa mbuka tujuru haka na yorusha bo prestige hakauba akina ubinadamu hakauba akina ukaya yamdu mduhazi wa politiki yamdu mduhazi ya wana haini mdu akaurongoe hamba Mustafa mengoni mwa wandu wa wana wakati wa mercenary yabo yemdu combative ezo wakawele wandazi wakawele okemdu wenge lazimuo etartibu ya baki rimtimizi borasarajiwo zanano hiba ina rimtimizi maana wende mtu mzima ya kabaki habati mbi mwana Shamsudini sikawele wa mimi ukaya wakatira waswili haruma ujiro wa politiki haruma majadiliano ya kisiasa yaliyo baina opposition na serikali wende mndu wa echi yakayabaki rakahumlinda ukamkiniha hajwo tsanganya walona enzi nano waitsa hao yambe unchido wakati wa umana shaundo wakati wa usuluhu sha irende ha heki nyume irende ha ani irende ha jemedi nenanga leo engalawa de aruhora emedi ani hausikitifu kabla ya ukari kaulinda ukaya Mustafa nguramene wana shewahi wa siasa wa maarifa wa bwana bahinde kinyume wana shewahi wondo wa mramene wenda haruma danger bimana engala wale o irohora medi yabondo bana waswili na ile ukaya Mustafa wandu wanu kwa jaka umwanza shabu wa mbunga wa msheshea ranzi haruma za election hata na leo wakamtimizi haruma ukawa mbe anexi bimana uka enge watu ambao nikao transition ile komoro ijodo hamba shahuka wamtowe hata wamnike anexili bimana wamtowe mji wamtowe nanga noili atichoka ya haba kina ulo binadamu hae mimi zodi zonaelewa mwana Shamsudini nsudwe maana we mji zijome leo ti undubaki tena ngamidamina ziki wangu sambeja wamri kao ngena maarifa dala jamanojina nsudwe kahele wa kinyume nami shami miya wadobana waswili mwana Shamsudini mshami haeleze namna hiyo adalika yambe senga unafungua jongezawa iyo ngo partage efikira yungu ibonoje namna ka heli izi opposition wafanya Mustafa Selse fikri kaya ni mshami hone sambavi ani ila personage ya Mustafa Selse ni zimbwana ya ziwana wotijuru rangunga sina mahami njika wasa wakati nunge mbundo hazi sha mimi anjonjeza mbabi hamwe kote ani yahe métier ya politique na mimi njafanya politique sha nje una métier nziro hama politique parce que politique nanzoke na idéologie déterminée nanzoke que sur ni zombao que sur ni huendao kela dimio efikira yao uishinde partage na wanadamu ikawa ile wao essence ya he zembwana wanzo wende hari yabo ikayaze ngo izo kutushinda wazibadieli yongo jundo ukaya ani ndio hama cour de récréation ani ngwendo ani kuna ushinda wende hunde parce que ngojo hisa ndabo ngojo hisa ndongo zo hamba parce que ani ilati ngwe kawo ani hukawana kwanza wali bebanu kada giyo na kote tena ya huwa nadamu wa wani yao tena kayo wanadamu wa wani yao iwonu wanadamu hindi iwonu kaya ngadele wano wani mbana ya Mustafa ika demokratiki ikumori wanadamu ujibala ki demokrasi wanadamu wadokumori wanadamu wele wawe demokrasi wa wanaumbana za demokrasi wanu demokrasi tide kaya ujorongo atirongowa ngabo zitendwa zinji ikawongela kimio zinji harame demokrasi ukanga lijwa ukanga yesholo ngabo wa show États-Unis ngabo show Paris ba he demokrasi rumilwa ubunu kana shina rirumye komore parce que les démocraties rumwa ubunu ani ngabo ani liberté individuelle ikawo ani ulamyeshi watu ontiju kauti
et il y a une démocratie Mustafa ya karita harumati hamadi ya hatu donc ngabombana ikawonge la dimo convaincre la population ya ani wala wandu malokali walo bala ukayembana yinu ngejumba liani haru marehema na bala president taki samonao ni rehema yo tinuka yango waboba shange la dimo kere donc Mustafa hakuwana ya toima mercenaire wakati ya medabda donc ma mercenaire waroha henga ila a vision ya politique ya urehemisha wakomori wao umyeshiwa yoshio hayonesa ila population na wanandu wa mdunga hai expose ba wala wandu wa manono tichao au tichao amande hilo yoshia mshami haunisukaya hende candidat pendant ni 4 fois ou 5 fois kajashinda ya abosa vidi ukaila vision ya politique ani wakomori kwa sumelewa ani kwa convaincre wano kazi nzika ujazi utawa kwa jawami ziwo jumwazila bumba menza abo tukaya lewo haheziwa idaraja inuka yabo wakomori watuka unkubali konao ani toujours histoire ndio yabo iyo ingo twaribe ndaho ani esheme trace ranguba la tarjero wonde ese mbana ya wanaora nguba la tarjero wonde ani ingo wangabi wazaminio alafu lewo ngwanzo ya jea ani yo toujours yo apprentissage no alamu ni mudo rondo shati jaja mshami sibirimbali parce que ndio jale swala la économique mashara ndio simanya sambejara anonokaya wananyasi wahe opposition ngaro naukaya ngabo mitango mingi ikaufanjia harumai diaspora narambeza kweli bakaba jilisi bajami tango wakati ngo parao Geneve wakati ngo parihanao strategia ukai washinde wanchi washinda wanchi ukai washinda wa hungu don ya hila diaspora ikao ngo Paris na Marseille ulawati pia washinda ngila mapesa wanika shewe safari hii ngarona ukaya ebabanu bada wakumoni wasa wa jihundu kayangabo kwatina mwa yuhunda mapesa économiquement enti mwayo kayangwa fanyao Mustafa ya jangu kama audu ndio bidiwa pare wala nanyo ka werisa lim déplacer hajahunu ele wafikirio na fani mtango rimlibie eloyer rimlibie ni ndongo zo fanyao kasi dira mu déplacer da kamtari mu déplacer ili wa sham shomele hamwe question ye comme zisayo mshami hajonika plus de preuves ranan shamjo anjo jibuna no mtiti parce que wakati lo no zemedia pia ani ngaba projecte wo video ikaonga zone sawa kaya ho winch hamwaze groupe hizo parce que banu opposition itambalia ngabo wandu winch ho winch wa hao wa refuse sambona wa refuse ila ani la leadership ya Mustafa donc abo kando angalia abo sabe ukaya ani abila pourcentage wa kanio i diminue ngabo watsahao tena wangu wasise ani wakubali ukayaza linge president wadunge zila institution za la dimu ngabo watsahao wataze ila generation ya numeni harumwa wana wangikao wabali yaye politiki nura ngubala haujiwa ni ya nafsi ya ani wajitashe za kinafsia watu wa watawe donc après kale au jorenge mrika wa tujange na 70 ans 80 ans ya wanambana hata samaribo sambeja tikatanu sebo mshami rara derje sambeja yekutoka kashinu shomele ya wakati kao riono wafanyia majilisi wafanyia babunjide kawa kaenda Geneve na dogo zikao mitango mingi ifanyisha yekutoka horumia Mustafa Shehinu shabashasha shabshinda wafanyila mkumuri ambasha na shomelea kama Shamsuddin ngamwelewa ma ijokirine kinyuma bebelawe mana wewe ngone sokayeba shinti shanza shomelea karjaka ufanya zinu ili watoto wafanya majilisi borarambulwa he majilisi rajara profite inu yonga mtuambia abantu juzi banutishia deja balancer wa mtango parce que ngela zimuo usiku ya Komori jwa ka fete independance harumwe place de l'indépendance ya Moroni shabandu hao wangu kawa tendelwa ni Mustafa hapa sainu
shangwe ndo wa reclame independence Genève ani siku ya Komori yendo ya fête independence wo ndo wa reclame independence ani ijo kirina bambe se wa Komori wanangu nza akili ensila Mwenyezi Mungu hayo mbia dua ikao sikarshidi rarambua ratimpa kaza nogozibiri gamrambua mawe wa Komori warumia hikma na akilinji nanda boze mara Mustafa ya tahaenzi watu mnikayo emana ingeti umwa jina do watende ya kuguma Muhammad Ali ya ukale 6 juillet wende Genève wende watahe comment wende watahe independence ya nyumeni ani wende watahe mjika ya nyumeni si jose ani sisi tuenda mwaboni elewe shauka leo Mustafa gutele wanule 6 juillet wende Genève ben si kaiti be Komori kaiti na independence imana abo jo ntubilewa ukao siku yangu lazima washerehe independence wao wandu wa reclame bwana za ukangwa nzwensi ça veut dire que abukwa kubali kama independent yabo mimi sirdichi ile ukawa Komori kwa jaka wa bwangu shaila hikma na uwezo Mwenyezi Mungu yao abahokawatikubali wamnika enzi emanabo onao yinu ya Facebook irudi irejeze avant 75 ngojuo na banu mwana machamsudinga wanongwala zimuzielewe amani zo sembe jamba abo kaya mtwamini ukayae cotisation ya safara leo nunge kwa suliba emanati wono ngabo wandu wali wa Faransa banu ikawa president wa mkubali hata na leo ziko shabada hapo ngabo waje waheza president wawili ikawa wandu wa mkubali yo yawangwa Musawi haruma wakati mshashi vajaba hizo president ikawa yawangwa Mustafa shajana hunu Marseille huwa sawanti president hao yeye yani dawla hakia Marseille huwa yanti president hao yabozo nyele wao vanuye mikonti yakaudo tanga ze malizinu zinunde ze appel za Marseille za Paris za Lyon za Nice na wangu hawa sahibu heni mdunye na president wahe yabole sualanga lilijirejezao eba njomba hangu fundi wangu alimhaji ikawa wende mru yatendea ya gouvernement yatendelwa ni Mustafa eba kutoka ukaenda ndovi washinde watange hata wardi wafanya misafara ya hawa msujua maana mkatujua hediza ngozi rule wewe maana ngono sunga watu kwenda gouvernement nyumeni shahidi mdu arabu wao ze gouvernement za Facebook zilio harumwe Europa surtout Faransa mtwamini ukainge populaire holihonde de gouvernement ya ziko hauholihonde ya Musawi hau dawala watu na wali yo haudi ya Marseille yani mtwamini mwanama Shamsudini raha mtwamini zanongo hizo ukangazwa shida zifuzu shana tuolinda ba shanda kati ule nakume barhaba gananjo renje babu har masala zimatasa tena mwana mshami esarelo wilo shana njo reje haruma ulopani ukaya ma president wa menchi kada wa president wa fulani wakati lunga wa president wani ye debayo mwanama sabeja lisale longo jo honsi daraja he politika ya Komori nani akiba he mwana Komori nani politika ya Kilwani Azali Asumani engoni jo nika wasiwa Komori harma ndongo ngere do heli sala hili harma disu alalino kaliti compliqué nous allons facile mwanadamu ikao bonge na sens lakini responsabilité yelewe ukaya ani senongozi fanisha ozimu zinu sinongo zendele yao haruma ila besoin ya wana nsiwa Komori zinu problème personnel anu ikao bon wajiona ukawa capable ngwauna ani wajiona ukawa capable yoruma Komori
wakaula dimu hamsomo asoma hau hamiji hau hamalao donc ani wa profiter de situation dio haruma ani eduna ya leo ya heze social media ani hena mndu ya jipresente ukaya bonga mina tutulua zokaya ani harumwaze parti pia harumwaze grupi zozo pia bahie madidori wa hao wenji ngabo watuna histoire politiki bonti juu ngabo ani wafanya fonction publique au wafanya ikawo bon kazione sa exemple njema harumwa bonti juu donc abo wakomorie na mbikao ngujiconcentre dia elewe ani ila sense ya he politiki lo bonti juu ya onawa ndo jawanu ani wejibelimu gutseo kuwatsesheyo haungutseo ukaya iyo wanua ndo makomedien iwono wanofanya ndino ukaya eni ngatiwao ukaya ani politiki nukomba nziro ikao mbuka juu wanawa echi shazinu programu za ideoloji za ihansi wao ni wanu ikao ngwazi aminio heni mbugala hasihamba comédie parce que bon ho wenji wa hao ngojondo ko wao kwa jeji prepare les situations lo harma yetere ya komoro ukansi gwa sensi hatu ukaya yonti nkavu ngona harma zenti zonti pia enti hatu yo harma zenti nkavu harma zenti ukaya inuti ntsikawo ani ngehuzamba irubonze pour l'instant hata inuti yeshio haruma ani usendio donc ngela dimio ulone sense yokaya hoshinda ni ani hoshinda rende hatari kena mbele haturi ngela dimo reconstruire ainsi hamanye zijuka difficile sambo nao zilo bonti juu na les handani des populations et abili et les longs la Comore mais bahar je sais ce sont des biens publics manipuler ces longs ils ont pour l'instant ani rinjenzian donc amande hedi wasamba ya c'est parti politique ikawazi kanti ngela dimu wa prepare men koti wati solo angalia ndungo nzima ba bika ya kumuri kuvumbura gashi ono abahanga bo competition ya hegashi umana nyo siku aninga batuvumbura gashi mahalani halafu ya bo plus gashi nge kuvumbura mahalani hawi i découvrir wange exploiter wao plus et puis ya hebari ngesi hao parce que abo ani yabo sale dukaya ani gashingi yinji hamwe marché wana wakulangu unashua sambo nao donc ye prix wewe ufournisse nga obligé de respecter marhaba azalo kayambe serisha havunguo kayanga bukomezi shahari fasiri harimo upande wa ki economy yewe harimo upande wa ki politiki ki economy nge fasiri ngabo comedy mwana mashamshiri ngabo comedy parce que ikamda dwanza angalie vanu inumbwana ya mare inumbwana parce que effeti ya ukaya haini mrudo shinda ha hundu telefoni ya tokanti ya tekaravati ya ze gouvernement na rikalchanela vile kalima parce que le kalima la lingana la hamishi halino shawilonga lisikitisha mwanadamu na sikitisha mwanadamu parce que banu mruti mungu banu ngabo wandu boko ikawafanya zinungo zinu ani mrudo kwamba ukazi lingana haukwa jabenza hawambe siba mzinsi zakazo wafanya shakinyume na zinu wangu wafanyao wandu ikawa zinu tuwa maya za kauli ndo ukazi inu mengo nimaze tuwa mazaba ya mwenzi wandu boko wafanya siasa wakati mwingi wataha ensi wanike uaminifu wataha wakumori wakubalie wanike uaminifu wakumori mungu hawajalia kwa japoro wakubalia leo waja waone sawa alama
sayinu ya ukabano ngemri hamri kubalia bahiri zondo karende nai hanazinzilio parce que tuambia juzi bo Shamsudini ukamengo mosikitifu mimi ni wanao do wakati kao ya opposition ya jumla Ufaransa wende hata waunguhe enge ushindi mtu amini ukaya akilia no utafiti wa hao kujoshinda ukensi yabo uniwazize makungumano ya kanti tandi 2019 hata na leo mimi tishia sente tishia mabeja tishia comrade tishia makungumano hata wangu pia batina ukayanga bo tijindi ni Marseille ngabo appel Paris izo iwo UNG wangu pia objective ngwataho yenzi ilade maana juzi namwambia ukabadi bano problem ili ilo nziro banga hilo yewangu wajuha wahunda warde ha group shifu wawanilia ombe ndona mo ikawangiwa na mbonkodeni yalezi wayoloniyo wilelo wiliswe na hwinosa wawangu jina wajihundre wonze mwele pashe kwa waniya wanyama hembe ya tutinzo ani ibusuala mkungu ani ngua ibono rwangu ya rwabi wenda hata wala hula nao harumaze media watuna nao zengu wenda hata waklakilana weni wangu we maana hasibabu yezi za Facebook baba unejazi niwa robi mwana mambato zamba vanu babiri rongo nkuu ikao kabatindu yakabuzira mbuwa illa tidabora waswidi vanu nanda wangu wa 2019 mwezi Mungu yatuwa bambaza abatu mzima harumo we wanikanzi manali nchi swala buko habasa yinungu ngurambuo so ile zahala tukali si komo likaje tukana bani halo onge mimi ngamyelewa mwana Shamsudini ukaya hodi situation ijihunda harumwenzi ay harumwenzi ya Faransa sikomori harumwenzi ya Faransa surtout harumwe busduron malaika gohundo wangu haini dimashi ngabo mashughuli harumwaze place za utwahima hakali mazima kudea kusafihi kurenga mafoto ya temale ani ndungu ko kaja porozi wona mula hata udonda leo Tanzania ndio fasiri mwana Shamsudini ntushida na ramua ikati hizo mwana Masambe Jahamba ngabo comedy ngabo ani ngabo tsango za kitoto ndivirao Shamsudini ukangabo dhamana uone si hauki dhamana mwangikao watende yazo ngozi rahare jaroha upande huo ngabo aranzo nduzi si hokaya de liberté d'expression de liberté ya mwanadamu na demokrasi ngariona ukaya le jeshi aurambe dwa komore waparwa wende haruma manifestation kwa agenda wala wabawa he diaspora wambangu endao hatimani teri wambangu endao kwa agenda yekuchona kaya abonga upande wa dictature yokaya lewinu azali ha ngufanyo presio bonti juu ngufanyo dictature ilwanadamu wachijitamke yone manekao ngono zenja ngono alama tajio ya he diaspora wakaucha azalia ya tola bonti ha nene population ba ngumole jeshi tola kabo ngwa mio kumbi matangazo na liberté d'expression ya mwanadamu dokiri mtu elewe nayi dokiri no ndo zamba mtu elewe nayi shamndu kerenge haelewe heli mimi na zanieleza skangani eleze mwana Shamsudini ukaba mengoni mwaze liberté haruma demokrasi hamande heli wahamba ukanga we liberté d'expression inu surtout yo jibaze haruma journaliste mtu amini ukamwana Shamsudini wakati rono udoshidauni wazizie zesheni hauna ukaya ze posto zifungwa una radio hauzifungwa una tele zilio komori mtu amini kama ushiboni waziziyezo haini usiku dogo wa Facebook weto ndo hunda wangu wa nyumeni wamba si radio fulani si television fulani wangu wao kutina wangu wazima yao udo wa hunda ngwao namba alama toka uyonti
ya agrema ya ukawa kubaliwa haruma serikali ukakweli ila television hau radio eba harumanti yangongiwe na diktature radio hamanizo za jini kauhuria na unafasia wambao hata taarifa habari wambao zenjemane zenu bali hata washidao mipaka ya mtu kukubaluka diktature le suala kaliti hapo na liwani kukale wondu majamisha ukaba bwangu achifanye bunjilio badi waneka tunanjeza sigwambabo yo sigwambabo sabo yonde la demokrasi parce que alama ya demokrasi ya mwando ndo site sharia yonde alama ya mwando ya demokrasi ndio kiri mtu jinani elewe nayo yeye mwanga msteo sharia hawezi kalinga msteo sharia kechugula mtu yafanya maandamano ewa parce que article ya uzia maandamano timpaka condition yondu harma sharia yome ngoni mwa se projet de loi za vote wa wakati ya samia ukeni mtu kangafanya maandamano nge lazima ya demande au ministre de l'intérieur wamkubali au ministre de l'intérieur kwa na condition wamkoja ziambo uhamba mrukaya kabati problem wodo sinye banukaya ngawe na uhuri ya ufanya maandamano shawoni wandeze tobia za hatashikomo ikawa kama maandamano ngari popare ngari vunza hata meruka wangu riminyine magari rea serikali ya maranya obunge warenge zama na hele maandamano yano yabungore ngezoma na nezi kujiri kabati mraporo kubali arengesha hiyo ajitamka yabo mruhazirwa hauhambwange lazima yarengeze hadhari za hai na hizo kazambishi habedi zo mbati yazali yabwazali habunguza hambwa yabo mimi hainiwelewa kinyume nami na nsami baba nga bwangu kweli waishia watu wamezawadea hivyo kiritena na mbukaya kaya beshe mndosha anje mahade ya wanga bwangu bokole bungwa da hilo maana bankarjalo bazima shati kwanzana be toka huishia na tediani elewe ya kirtike zo nakanza nabi emana minga mielewa ekanda mimi rahamsuwa na uziro wa diktatori vumbulo harma ntima na mashin marhaba ajonji yarma alisayum shaka abdurrahman min jalis ailonjo saso rishat kana semshani mshami nanzo kazini ndo kwa hati avuka narono kama hamdu ndo aje wabili harma zeleksio zinu sibahi yeye mrikao memboni mavuka wahu wachiju shango nesu shahidu kaya ye utangazaji nga urwari lwao wachiju ye mawasiliano nga ye kuchora kaya izoge bidonga nada mwake marekonesa mbabe kwa mazwa mana wa politics sibahi mavuka hausikitifu ya mraka ububo ya kawobo sa Mahamudu wala katina grem wala katina radio ilona hata direction haulo na biro haubalo bahanu choka woti ikatulo tokanye na telefoni akawobo sa yabo holi honde hambaza no goti sikiti parce que ngi kabaja ka liberté d'expression la kadumbo bosa bahaja zi diffuser yule mwangu ya bili dondo bwani vumbulie Mahamudu mi humste daraja ilmu ujizi Mwenyezi Mungu hamba ndi hata kandida riwono hawaswili hata udoze mtu handi hata hawaswili hakawabili ya udoze mrao shao embanungona jiwa bwani vumbulia doka heni wakati goni vumbula Mahamudu abongo doni vumbula neze vote za 2019 izode za kamtogeza Mahamudu yamba ukaha kakandida bahali hata ajawabili shati gwanza usikuba ke mzima haruma journalist wakao muzisa eba mshwada hiyo 2021 yehiri eba la 2019 akaujinasibisha na sharia Henry yengi haumri 2019 hatonda hata ndi ye kangure je 2021 hajofanya parce que ngi hadoreje 2021 mpaka paro wa Komori yardie ndi abadili sharia parce que hakawanchwa hadoka hantiwa hasharia shavotwa 2018 na hiyo shwa ya engi hadwa kurte emanda jabazali ya kurte en 2019 obonge ndo wavumbulia shati gongana sherezizie tena wongo bosa we muzisa
wadumu zale suala hilo ukaeba mala 2019 wakamanda hata ribovu ukawende kandida wabili wajaru mazale 2019 ebale sharia shakaube kandida eshila ndashi 2021 hurosha Henry masuala amada yetu tujibiwa wala wanrikango na zemedi yangu wanaona hai wakati ingewa sana wa muzisazo bambe se wakumorwa kwamba be macho shabo na tukanza ndajendo ukaya hausikiti fudo kawangu wakawa muzisa masuala uwinji wa hao kabati mzima harumwa ulona agrema ya radio au television toka wote yo alama yokanga kwa demokrasia ya mwanzi marhaba mshami ngarijao harmesh ay lolo yewe harmera ayaho yahe wemlo londo unezi jiro Faransa wono rongozi zijirio yewe heli kupezwa macho haho ni zomanasi mshami hamba wengo zengoji fikiri madheri wazamba ya ngasilondo ala baada ngasilondo ngasana Europe shaya hani nongozi biraho harumaze ntizaye dunia pia ngalizona surtout do wanu ka obo warende ukaya ani wondo definition ya demokrasi na nos États-Unis ikare manzana ngaliye harumweti yatu garunda ukaya ani sinukaya demokrasi ngiyo haukaiti shaya demokrasi aninge abizi wao ni wangu ikawo ani waona mafutajio yao halafu ani ngwanzo watie ani msaje harmwenzi wa dangalienzi halafu wa profiteo haruma ledingo lokaya ani ngela niyo riransiwa rifanyezi hazizahatu harumwenzi ani risabotenzi ensinji harumwenzi na banu harumansi rango wakati kao ani presida sahi hansiwa na zila institution zahe yenzi abu yende lo garan wahe yenzi ge garan wahe population ge garan wahe institution hansiwa ne eta halafu abo kayale obaja ani group za personi yani wanzo watie mfaraka harumailansi nge obligé ya utiliser ani yarumie ani zila utialo zehanti wazilobala no ani ya bare batsinjie msaje harumailansi donc ampikili hizo ndizo presida ya fanyao lukaya ani leo kajazia mlu ani ati manifeste zila ndongozi biraombi bontiju shikaya leo hunjia haruma Facebook hauwe ndorenge mikro huimi mahalani hude ya presida hurudi humdene luso nyiru hudu wa mbokaya mjuja nutoa ya bomau ahole woti uti iyo tinongo ya bêtise okayo kenoka la première fois mwezi ya hatu presida yafanya wa kudeta chezo zofani hanga zikinawo kazifanya zinji abungela dwe sécurité yo konti juu ani ikenti ho surveiller heni action ikawonge ndiya wa mwezi no wandu zo préparer ko amadizo wa do julo abiyo ti dictature ayo zo prévention zotsaha wandu evite ensitsinjie parce que ekaya de Comores amfikirie kaya burengeni kroya ngozungulie ngondokaya ngabu wandu watso washashi wenji a majorité wa apprécier e président yabo bahowe wengo jikiro kaya ngwanzo wende muroni wenende watie msajaja ufanye geri wanzo ufanye kudeta ikewa la wanzo president ba ukana usiha awezo amanange labe bya yabe security ya hentinge onaba zango nao wewe ngwanzo uwe president zango nao halafu ba wadaze wa hiyo wadohangalia umumwe zango nao halafu
heze nongo baneka kamtu hamba mtatsaya kamtu hamba mwende mfanyaje hili Bob Denari yakufanya ahuyo mbani ahuyo tuambo kaya wa kwa wanduka bati mrazi juu shikali wo muheya mwaze radio nezendo zoti pia mkazadati mrudiga mhawa mwaze Facebook no maana ni mamboka ya president nawe kajo kubali kajo jabo rusise kajo jabo uheze kajo jabo rifanye jabo bahehe akensi ya ukaya buko lido dizomjo na mafanye izo manzao hamwezi yabo yenge do amana aho akumuri ngo mlaani rahana wo marhaba ile suala la mwisho lijua basa ngazilao harwe social media harono wa nazijana wa yao yezi wa mano kabati opposition ngebidio recreate opposition ya hatu kage nsiketi na opposition hazina wafanyao ngana zori ndio pale eba ne opposition divana mo au dijina mo falo hangu vanu opposition nous on la proposition proposition politique vanu ngasina parti libéral ngasina parti socialiste ngasina parti conservateur les partis sont pia enwanunga unafariki yotsaha heli jeri jutsongeze ya Angleterre ikena nuru rahana e parti mbajine c'est-à-dire libérali hawe ma socialiste enwanunga unafikira ya hawe special ikaungwa one maadera nichi ya hawe no mandani kaya heli jufanya hata Angleterre jukaya hajura hana zinzi pia va maadera ngwaweshi yao ngwawe nawe wafanya ngwawa admireo ngwa juhao wende nka wewe wazunguli arwaze jina miji iliwa tahi wandu watanganyie parce que efikirao waloni yo ne jotsongeza ensia hao ihe haju shika uchenga na opposition ikawa ani kwatu nesa ani plan kwatu nesa ani nzia ya ukaya ekayari sisi azali president azali abusi isi ngajumu ni bantu kada na nina mangalie heli rifanyao na mwishizo nambao ngasina pruevu ngasina jao shaya wisaliyo wanadamu wa haruma confuse tamona ngwa weshi yao parce que wakumona shangwa jipozo question kwa iwo wanu zinongo zambao auze nongo wazi wao eheni warongo wao iwo ndo wanungo una ndongo ndini wajiko rifanyia halafu ngwa hivenza wale position yetu jiransi na kwa katika ukabajondi ha leader ya kansi de ne group ya ha ya une soka yanga sina plan sayinu ikaunge jowani ya komori ne usoni abungwa hivenza abo wanadamu wasawa warabiha ikawa ni sofa na zemungo hizo ukaya leungo una parti politique ikaunge wani yao ngeangali yao ngeanalizeo zila ideologie ka wantu wajiwa zibaliema ulweke president no hasibo msi fikiringa wantu wajo hadere parce que ils ont wanzao ane politique inokana baduka alternance kanzo programme nsiju kanzo wazali akazale wo maudu wonde mzima yatikusi atisisema alishaya heziju donc awepo ewo emana uchohono kaya inambuto jivura henzae ya gabani handa bala ma journalisti wa ambao kaya MP tishao zioni ndapo kaya ni kabati leadership kabati mkikawa habari ya ideology ya leadership ya hensi heli ya kaula vipu ikazalika tuiruma yeye ya jearumu shaina mnungu wanio ya sebo nsiba kimsajaji alafudo bani fikirio mshamuhi shiyejo hamba ya wanzo lukayambe se unazo
hamba yabo ingeri kazumpango ngo hingora mbanu ko hamba yabo ingeri maudumu. Marama samshirisi kwanza nigeze ndugu zangu hapo sambeja nimwambie ukaya yawe haunondo hauna mbenga repartage sawa ukaya mengoni mwa ujiro wa mundai ma politiciens surtout ma opposants ukaya kabati opposition ilo constructive kabati opposition ikao ngiyo ya proposement ya jwambale onge dungo awango usitene wao onge jwambwe wasura ukeje waswidi ala mari wono kaya mengoni mwaze appel za fanywa ni opposition o wafanya appel za timu nchukua na bengabi za immorto za pay morto za vil morto kwa japoro shiriwa hata usikwenga mzima mndungu ele ukayambe se wakomole wele ukayawangu wanu kwa tina mbanungu tukabuntsika ngiyo ya maana ya kutongeza watu wadunge shara narja kaza mpango kifu mimi tikahanzani pare haku mashababi ya ukaya ya politiki ya agenda surtout ya opposition isangi o ya agenda tuanzari sisi occasion yo kishababi rijitaha kishababi rijitolera nguda haba sahihi rielewe ukaye maudu ya hensi yo ya hatu rielewe ukawandu wala wandu sa warambu wakabati bahanu wapete kabala tena wala kabati returu rijitahira nguda haba sahihi rifanye namna ya ukaya izo za munda Athman Sonko juzi Senegal zigezi parunda mwana mkomoro alina mwana mkomoro ujoporo jihudumu zaza msina adiheli mukosu kunato komelo bakwana mkomoro wa metidi hali yobe mndunga sinatoma hali imana hata ujonda leo si mndumbuha zisimoto kabati mzima harumwasi rahawa komoro wa muna ukayande toma ilone komoro mawu kubangeti johanza risese occasion yinu holiho siasa hivu zaro ntige jedao ya opposition kaitila mwenyi rijitahe si wana komori na jihudumu haini mndu anachojifikiria namna ya ushida mahudu rikingie zezo maana zinu mane komori inui hatuna au hauna si na uomba Mwenyezi Mungu ike ramba makalima ikao ngajuheli ya wangu hefikira ya hatu sisi na uomba rehema harumu wanadamu ikao warisuive nanu warisuive na ujamilia haku ya muwahi daula Mwenyezi Mungu ya mieshina mumnono ya mjamilie upezo wa macho wa mwendo ndo harumu ya nsiali onuwa Mwenyezi Mungu ya mwenjezizie ili ya komori maudu ihunde mwinyi ya komori maudu riremele hitwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi kanzali rimjembabi hopando haho ikanga wale mna kalima wa mwisho wa Johanza uambielete ngeri ba mpango sadani dokazi mushike marhaba na nyasi mshami hedi kawobo aliwanishia ndondozi falikizi njika ubu ngazi hundawe masiwa na nubunzi zahangu lukaya marhaba benji washilao marhaba wandu walishiyao kajaja banu haujarifanya polemiki ya politiki haurije rike kontro ya mkomori ukaya sisoti pia siwa komori izore haja Johanza zenjema zilongetsi hatu evingere Johanzo warowema waritende wakena na ugozo wa matu wa he ensi hatu kensi hatu ngionkafu haku gabo problemu zinjisi lo hatu mwati Johanza ke ema politicien wema wakomori warohe watowezi itwa wameza kweli wakema sujaya wameza kweli waunese vision ya heko ya wewe na komori wambio wa komori ili rijojwa ukana na politiki ya kweli
shari solo hamba su kama hypocrite sujali hamba ndongo hama ni vanu wanadamu wanu wansi wanadamu shawa ni sinyama na mjoka wakati blo unu reaza lwa usafarini reaza lwa mjini wanaonti pia ngwaile wao umyenshi walionuo ngwaile wao za kabla dimu wazo waliwaza tukola dimu ibenge narike marialisti zitahe politiki ya la dimu wonti juu hatu relezo wananti ibiju johende la soni bo wakati woti wenda we kurubia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba manama mshami marhaba manama sambeja mwishia hizo imakizimbele weli wanu wazambaba nokaya mwisha mwana simshami wali analyst politiki mwisha mwana sambeja wali economist imakalima yao yo ili yawafikiana haukaya hizo mwana si sambeja harambia harashelezi za ndongo hasheleza ndongo yokaya insiatu yonkavu naboramba yonkavu ngebide ko la maji wala wakabidi wa hole maji warubwa walawa shabahe manyasi mshami harambi yokaya wanu wanada mikao mapoliticien ikao watahawezi yabola shakafihi wabirwa nedira katikao isha kabidi wafanye almwa imaraia duka karibu ne maraia na duka karibu nao kwa jehenda warenge Mustafa Said Shehi mbikao hende kandida marazo waza kajashinda yenda kandida sha hakika ikabidi wamstehi he ajia loniyo wachikaya wamamiza utaho abge edeba ireje imbabi harma imkomori heshelezi wakaya insiyahatu la shaka fihi jihunde miongoni mweze ntikao ngajohelewa imustakbal wa hakaya mwele wano de yakabidi bana komori yakensi yafikiriensi hai abenge tino shida na bezile kao waresi watukufu wanu wali wazambabani imana nyimchori dunga haru hanzia za direct haruma sofa television ngamjojo dunga wajao haruma za Facebook na habari za Komori haizo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa